So, good evening everyone. My name is Jai and this is my channel unboxing unboxing the Devil no Hell University. Charot. Yeah, Hell University. And guys, alam niyo ba na sold out ito? Oh my God. Ako na lang yun. Nakakuha pa ako. As in, nag-iisa na lang po ito sa bookstore kaninang hapon po. So, binili ko talaga siya. Kasi sabi ng sales lady kanina, sold out talaga. So, ang swerte ko, nakuha ko pa isa. So, let's start! Unboxing na talaga to. Oh my God. Hell, University siya, guys. Yan. Yan. And the author is... Night in Black. My God. My God. My God. Night in Black. Siya. Salamat talaga. Nakuha ko talaga to. Actually, ito ang one of my top 10. Actually, top 10 na most favorite action stories sa Wattpad. So, makikita yun talaga yun sa video ko na ginawa na one. Kasali talaga tong Hell University sa ginano ko. So, part 1 siya, guys. Meron siyang part 2 na Chasing Hell, I think. Yeah. At, my God, hintayin ko yun. Promise! Sa halagang 150, guys. 150 pesos. Yan. Pwede na. Pwede na siya. So, guys, let's start. So naman yun. See the Hell University. So, salamat, guys. Thank you and good evening. Sarayo. 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 Bye-bye. So, yun nga, guys. Nike Black is my favorite author. Kasama din si Sailstream, and Ali Ravic, and Queen ABCD. Yeah, sila. So, yun lang, guys. Salamat po sa pagsama sa akin dito.